कार्तिक पूर्णिमा बा रास पूर्णिमा 5 नवेम्बर बुधवार दिन तुलसी गछ मूल पोति दियंतु एही गोटिए जिनिस। आपणकर केबे हेले भी धनजनित समस्या देखादेव नाही। जो माने ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती सेमानंकर ऋण करज 1 मास मध्यरे सुझीजीव एवं माँ लक्ष्मींकर स्थिरवास सेमानंक घरे सदासर्वदा रहिब। ता सहित सेमानंक जीवन को धन आसीबार मार्ग मध्य खोलीजिब। नमस्कार दर्शक बंधु, आज क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आपण मानक कार्तिक पूर्णिमा बा रास पूर्णिमार अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद सदासर्वदा बनी रहू। जदि कौनसी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा बा रास पूर्णिमा दिन तुलसी गछ मूल यही गोटे जिनिसटी को पोति दियंती तेबे सेही घरर उन्नति को केही मध्य रोकी पारिबे नाही एवं लक्ष्मी नारायणकर विशेष आशीर्वाद सेही परिवार उपरे सदासर्वदा रहिब। दर्शक बंधु, मु आपण मानको वीडियोर आगरे बताइबी जे केवल काहींकी तुलसी गछ मूल सेही गोटे जिनिसटी को पोतिबार नियम रहिछि। एमितिरे तो बेलगछ, अँला गछ, पिपली गछ, कदली गछ एसबु वृक्ष मध्य देववृक्ष सहित समान होइथाए। तेबे काहींकी कार्तिक पूर्णिमा बा रास पूर्णिमा दिन तुलसी गछ मूल सेही गोटे जिनिसटी को पोतिबा। मु आपण मानको एही वीडियो माध्यम कार्तिक पूर्णिमा दिन तुलसी गछ मूल सेही गोटे जिनिसटी को पोतिबार नियम कहिबी। आपणको केवल संध्या 7टा पूर्वर कार्तिक पूर्णिमा दिन तुलसी गछ मूल सेही गोटे जिनिसटी को पोतिबार अछि। एही साधारण उपायटी को जेकोसी व्यक्ति निज जीवन में उन्नति पाई करि परिबे। विशेष करी जदि सेमानकर धनजनित समस्या देखा देउछि तेबे सेमाने थरे मात्र यार परीक्षा करी देखिबे। शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि जदि आपण माने ब्रह्म मुहूर्त उठी एही उपायटी को करि देउछंती तेबे राताराती आपणकर भाग्य परिवर्तन होइजिब। दर्शक बंधु, आमर सनातन धर्म रे पूर्णिमा एवं अमावास्यार बहुत अधिक मान्यता रही अछि। आपण माने पूर्णिमा दिन किछिटा विशेष उपाय को करिनेबा द्वारा माँ लक्ष्मी एवं नारायण आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे प्रसन्न होई जांती। दर्शक बंधु, जदि आपणक द्वारा संभव हेउछि तेबे आपणक सक्षम अनुसार कार्तिक पूर्णिमा दिन कौनसी दुखी दरिद्र किंबा गरीब गुरुबा माननको किछि खाद्य दान करंतो, नचेत किछि जिनिस मध्य खाइबा पई देई परिबे एवं पूर्णिमार संध्या 7टा पूर्वर आपणक तुलसी गछ मूल सेही गोटे जिनिसटी को पोति दियंतु। देखिबे आपणक जीवनर समस्त दुख दारिद्रता खूब कम समय मध्यरे दूर होइजिब। दर्शक बंधु, आपण माननको अनुरोध वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। वीडियोर आगरे आपण माने सेही गोटे जिनिस विषय रे जानिबा पई पाइबे। सेथिपई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, जहाद्वारा आपण माने एही उपायटी को बहुत भल भावरे बुझी पारिबे एवं से उपायटी करिबा द्वारा आपणक भाग्य रे उन्नति आसीब। ता सहित आपण माने धन धान्य रे परिपूर्ण होइजिबे एवं माँ लक्ष्मी आपणक घरे स्थिर भावरे वास करिबे। या पूर्वर जदि आपण माने वीडियोटी को लाइक करि नांती, वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। मनुष्य जीवन रे कर्म जेतिकी आवश्यक होइथाए ठीक सेही परी धर्म मध्य सेतिकी आवश्यक होइथाए। व्यस्तबहुल जीवन मध्य रे समस्ते तो कर्म करिथांती किंतु धर्म करिबा पई सेमानंक पाखरे समय न थाए। सेथिपई जदि आमे किछि पुण्य करिबा नाही तेबे कर्मर फल मध्य आमको मिलि पारिबो नाही। दर्शक बंधु, भगवानंकर आशीर्वाद आपणक उपरे रहिबा बहुत आवश्यक अटे। जो व्यक्ति उपरे भगवानंकर आशीर्वाद रही जाइथाए सेही व्यक्ति ता जीवन रे बहुत उन्नति करिबा सहित तार परिवारटी मध्य सुख शांति रे निज जीवनटी को अतिबाहित करिथांती। तेबे आसंतु जानिबा कार्तिक पूर्णिमा बा रास पूर्णिमा दिन तुलसी गछ मूल एमिति केउ जिनिस को पोतिबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक घरे स्थिर भावरे वास करिबे।
दर्शक बंधु जेमितिकी आपण माने जानिचंती प्रत्येक पूर्णिमार आमर सनातन धर्म रे बहुत अधिक महत्व रही अछि। जदि आपण माने कौनसी नूतन कार्यटी को करिबा पई मनस्थ करिथिले तेबे आपण माने कार्तिक पूर्णिमा ठारो सेही कार्यटी को आरंभ करि दियंतो। देखिबे खूब कम समय मध्य रे आपणकर सेही कार्यटीरो अत्यंत शुभ फल देखिबा पई मिलिबा। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जदि आपण माने कौनसी भी शुभ कार्यटी को आरंभ करिबा पई मनस्थ करिथिले तेबे पवित्र कार्तिक पूर्णिमा ठारो सेही कार्यटी को निश्चय आरंभ करंतु। देखिबे लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वादरो आपणकर समस्त कार्य शुभ मंगल हेबा। दर्शक बंधु कौन आपण माने जानिचंती माँ लक्ष्मी आपणक घरर केउ जगार वास करिथांती तेबे मु आपण माननको कहि रखुची माँ लक्ष्मी आपणक तुलसी गछरे वास करिथांती जेउ जगाटी अत्यंत सफासुतुरा रही थाए एवं ता सहित आपणक शिलपुआरे मध्य माँ लक्ष्मी वास करिथांती। जेहेतु श्री नारायण को तुलसी गछटी अत्यंत प्रिय होई थाए सेथिपाई लक्ष्मी नारायण तुलसी गछरे निवास करिथांती। जदि कार्तिक पूर्णिमा दिन आपण माने तुलसी गछ मूलरे सेही गोटिए जिनिसटी को पोति देउचंती तेबे तुरंत ही आपणक भाग्य उन्नति आसीबा एवं आपण माने निज जीवन रे बहुत आगको गति करिबे। जदि आपण माने कौनसी चाकरी पई प्रस्तुत हेउथिले किंबा आपणक जीवन रे धनजनित समस्या देखा देउथिला तेबे माँ लक्ष्मी एवं नारायणक आशीर्वादरो आपणकर समस्त समस्या दूर हेबा सहित आपणक जीवन रे धनर आगमन हेबा। जो माने चाकरी पई प्रस्तुत हेउथिले तेबे सेमाननको तांका मन मुताबक चाकरी मध्य प्राप्त होई पारे। तेबे आपण माने कार्तिक पूर्णिमा दिन ब्रह्म मुहूर्तरु ही निजर शଯ୍ୟାଟି को त्याग करिदेबे एवं आपणकर स्नान आदि कार्य समापन करिबा परे डंगा को भसेई देबे। आपण माने डंगा को भसेई सारिबा परे आपणक घरर तुलसी गछ मूलरे जल को अर्पण करिबे एवं तुलसी गछर विशेष भावरे पूजार्चना करिदेबे एवं आपण माने तुलसी गछ मूलरे जल को अर्पण करि सारिबा परे तुलसी गछ मूलरे गोटी 1 टंकिया मुद्रा को पोति देबे। दर्शक बंधु आपण मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे केवल 1 टंकिया मुद्रा को तुलसी गछ मूलरे पोति देबा द्वारा आम घरर किभଳି भावरे उन्नति हेबा सेथिपाई आपण माने एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतो। भिडियोर आगरे मु आपण माननको एहार विधि मध्य बताइबी जाहाको करिबा द्वारा आपण माने धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिवे एवं जो मानकर ऋण करज अछि सेमानकर ऋण करज मध्य 1 मास मध्य रे सुझी जिबा। दर्शक बंधु तुलसी गछ मूलरे से 1 टंकिया मुद्रा को पोति देबा द्वारा कौन होई थाए ना आपणक घरे पूर्वरो जहाँ भी किछि धनजनित समस्या लगी रहिथिबा किंबा आपण माने बहुत बड़ ऋण करजरे फसी जाइथिबे तेबे आपणकर समस्त ऋण करज 1 मास मध्य रे सुझी जिबा सहित आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोली जिबा। दर्शक बंधु आउ गोटे उपाय जदि आपण मानक पाखरे पितलर कौनसी कॉइन अछि तेबे आपण माने तुलसी गछर मूल को जिबे एवं तुलसी गछ मूल को जाई गोटिए घियर दीप को प्रज्वलन करिवे। एहा परे सेही पितलर कॉइनटी को तुलसी गछ मूलरे पोति देबे एवं आपण माने सेही कॉइनटी को पोतिबा समय रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्रटी को 7 थर उच्चारण करी तुलसी गछ मूलरे सेही पितलर कॉइनटी को पोति दियंतो। जदि आपण माने पोतिबा समय रे केवल एही मंत्रटी को कही सेही तुलसी गछ मूलरे पितलर कॉइनटी को पोति देउछंती तेबे आपणक घरे सुख समृद्धिर आगमन हेबा। ता सहित माँ लक्ष्मी आपणक घरे स्थिर भावरे वास करिवे। जदि पूर्वरो आपणक घरे मन मतांतर कଳି झगड़ा देखा देउथिला तेबे आपणकर समस्त नकारात्मक शक्ति आपणक घरो दूर हेबा सहित आपणक घर को सकारात्मक शक्तिर आगमन हेबा। दर्शक बंधु आउ गोटे उपाय जदि आपण माने कार्तिक पूर्णिमा बा रास पूर्णिमा दिन आपणक तुलसी गछ मूलरे सुनार किंबा रूपार कॉइनटी को पोति दियंती तेबे आपणक घर को केबे हेले भी धनजनित समस्या प्रवेश करि परिबो नाही।
ତା ସହିତ ଯଦି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଋଣ କରଜ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧା ଅଧୁରା ମନସ୍କାମନା ରହିଥିଲା ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ କହି ରଖିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଜିନିଷଟିକୁ ପୋତି ପାରିବେ ଏବଂ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ତା ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀପ ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ନିୟମ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇଦେବେ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦିଗକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ରହୁଥିବ ସେହି ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେପରି ସେହି ଦୀପର ମୁଖଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରଖି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଉପାୟକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏହି 3ଟି ଜାଗାରେ 3ଟି ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଦେଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହି ରଖିଲି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଥରେ ମାତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହିଁ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ବତାଇଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଥିବେ ସେହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ଜପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଧା ଅଧୁରା ମନସ୍କାମନା ରହିଥିଲା ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଧାଗାକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ସେହି ଧାଗାରେ 11ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଧାଗାଟିକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ ଏବଂ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ
ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ପଦ୍ମଫୁଲଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆଗମନର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।